Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Untuk anak-anak kelas 8 MTS NUDPS Kudus, sebelum pembelajaran dimulai, untuk mempersiapkan kitab dan alat tulisnya, kitab yang dipegang oleh ini. Jadi kitab ini halaman 30. Halaman 30 dibuka baris nomor 5. Baris halaman 30 baris nomor 5 dibuka. Ketika dimaknani, kalian menulis. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan syahidina wa maulana Syekh Abdul Qadiril Jilani wa ila hadrati muassisi madrasatina tashwiqi tulab salafiyah wa ila hadrati awliyaillah wa ulama'ihi fi hadhil qaryah wa ma haulaha wa khususan ila hadrati muallifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab ta'limil muta'allim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita melanjutkan materi kemarin, masih membahas tentang memuliakan ilmu dan ahlul ilmi. Yang kemarin sedikit mengulas keterangan kemarin, yaitu tentang memuliakan guru. Sedikit cerita yang kemarin, ada seorang ulama yang ikut ngaji, yang kadang berdiri di tengah-tengah pengajian. Kemudian beliau ditanya oleh para teman-teman ngajinya, kenapa beliau berdiri? Karena ketika di tengah-tengah pengajian ada putra dari gurunya yang sedang bermain di dekat pintu masjid, kemudian beliau berdiri untuk memuliakan gurunya. Yang selanjutnya wal qadil Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, utawi qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, kana iku ana sapa Imam Fakhruddin, kana iku ana sapa Imam Fakhruddin Raisal a'immati, iku pimpinane pira-pira imam. Jadi di situ yang di kitab pegangan siswa ada yang salah cetak, di situ tertulis Raisul a'immati, yang benar Raisal a'immati karena jadi khobarnya kana. Kana iku ana sapa qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, Raisal a'immati, iku pimpinane pira-pira imam fi Marwa, ing dalem tanah Marwa, ing dalem daerah Marwa. Wa kana lan ana as-sultanu sapa sultan, sapa raja-raja, yahtarimuhu iku mulyaake sapa sultan ing Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Yahtarimuhu iku mulyaake sapa sultan ing
Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ghayatal ihtirami kelawan katoke mulyaake. Ghayatal ihtirami kelawan katoke mulyaake. Wa kana lan ana sapa Imam Fakhruddin Al-Arsabandi yaqulu iku ngendika sapa Imam Fakhruddin. Yaqulu iku ngendika sapa Imam Fakhruddin innama wajadtu ora angin pestine nemu ingsun hadzal mansobi ing iki pangkat bihurmatil ustadzi sebab mulyaake guru. Jadi beliau Imam Fakhruddin Al-Arsabandi pada zaman itu beliau termasuk pembesar ulama pada zaman itu. Jadi termasuk salah satu pimpinan dari ulama di daerah Tanah Marwa. Beliau dimuliakan oleh siapapun dari golongan bawah sampai golongan atas, bahkan sampai sultan pada zaman itu, kalau istilah sekarang presiden. Sultan pada zaman itu juga ikut memuliakan beliau sampai memuliakan sepenuh hati. Jadi memuliakannya tidak tanggung-tanggung, jadi memang benar-benar memuliakan. Kemudian beliau Imam Fakhruddin bercerita, innama wajadtu, jadi saya mendapatkan pangkat setinggi ini, bahkan sampai dimuliakan oleh siapapun, sampai sultan pun ikut memuliakan, karena dahulu ketika saya masih nyantri, bahkan sampai sekarang saya selalu memuliakan guru saya. Jadi ini salah satu contoh nyata bahwa memuliakan guru merupakan suatu hal yang wajib bagi seorang santri. Kemudian alasan beliau, jadi ini diceritakan beliau memuliakan gurunya ini dengan cara seperti apa? Fa inni mongko sak temene ingsun. Fa inni mongko sak temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun. Fa inni mongko sak temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun akhdumu iku ngladeni ingsun ustazi ing guru ingsun. Ustazi ing guru ingsun rupane Al-Qadhi Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Rupane Qadhi Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Mansubun ala annahu sifatu ustazi. Jadi di sini Al-Qadhi, di sini i'rabnya nasab karena jadi sifat dari ustazi, yang mana ustazi menjadi maf'ul dari lafal akhdumu. Jadi beliau Al-Qadhi Imam Fakhruddin dulu ketika masih nyantri, beliau selalu memuliakan gurunya, yaitu yang bernama Aba Yazid Ad-Dabusi. Jadi beliau memuliakan, dengan cara apa memuliakannya? Beliau khidmah, kalau zaman sekarang ya abdi dalem. Jadi orang dalem, beliau orang dalem dari gurunya yang bernama Aba Yazid, beliau menjadi tukang masak. Jadi beliau menjadi tukang masaknya gurunya. Wa kuntu lan ana sapa ingsun akhdumu iku ngladeni ingsun wa atbahu lan masak sapa ingsun ta'amahu ing daharane Aba Yazid. Wa atbahu lan masak ingsun ta'amahu ing daharane Aba Yazid salasina sanatan ing dalem 30 taun. Wala akalu lan ora mangan ingsun minhu saking ta'amah, saking daharane guru syai'an ing suwiji-wiji. Jadi beliau ketika masih menuntut ilmu kepada gurunya, beliau Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ketika masih mencari ilmu, ketika masih ngaji kepada gurunya yang bernama Aba Yazid Ad-Dabusi, beliau khidmah atau abdi dalem kepada gurunya sebagai tukang masak. Jadi memasak untuk daharan gurunya selama 30 tahun. Jadi bayangkan saja, khidmah kepada gurunya
hanya sebagai tukang masak selama 30 tahun. Jadi kalau waktu selama itu memang berat, tapi memang itu termasuk tujuan beliau ketika mencari ilmu. Dan beliau ketika khidmah itu tidak ada tujuan lain, apalagi kok tujuannya cuman agar dapat makanan atau istilahnya cipratan dari daharan gurunya, turah-turahan, tidak ada. Jadi sama sekali beliau tidak mencari apapun kecuali cuman mencari ridho gurunya. Jadi khidmah kepada gurunya walaupun jadi tukang masak tidak dengan tujuan supaya mendapat makanan, tapi supaya mendapat ridho dari gurunya. Sedikit pun beliau tidak makan. Wa kana lan ono sapa Asy-Syekhul Imam Al-Ajallu Syamsul A'immah Al-Khulwani. Wa kana lan ono sapa Syekhul Imam Al-Ajallu Syamsul A'immah Al-Khulwani bidomil ha al-muhmalah wa sukunul lam. Wa sukunil lam. Jadi kalau di situ tulisannya Al-Khalwani, kalau di syarahnya di sini bidomil ha'i al-muhmalah. Jadi yang benar Al-Khulwani. Wa sukunil lam, lamnya disukun. Haknya didomah, lamnya disukun. Syamsul A'immah Al-Khulwani rahimahu mugumlasi ing Syamsul A'immah Al-Khulwani, Syekhalwani, Khulwani sapa Allah alaihi ing atase Al-Khalwani. Qad kharaja teman-teman metu sapa Khulwani, sapa Syekh Khulwani min Bukhara saking tanah Bukhara. Min Bukhara saking tanah Bukhara wasakana lan manggon sapa Syekh Khulwani fi ba'dil qura. Wasakana lan manggon sapa Syekh Khulwani fi ba'dil qura ing dalem sebagiane pira-pira desa. Fi ba'dil qura ing dalem sebagiane pira-pira desa ayyaman ing dalem pirang-pirang dina. Ayyaman ing dalem pirang-pirang dina, beberapa hari bihadisatin sebab perkara kang anyar teka. Jadi ada sebuah cerita, ada Syekh Syamsul A'immah Al-Khulwani, beliau dari tanah Bukhara. Suatu ketika beliau keluar dari daerahnya, pindah ke daerah lain untuk beberapa hari karena memang ada keperluan. Waqa'at kang tumibo apa hadisah lahu kedue Syekh Khulwani. Jadi karena memang ada keperluan untuk keluar daerah, yang statusnya pada zaman itu beliau mempunyai banyak santri yang biasa ikut ngaji kepada beliau. Berhubung beliau sedang ada keperluan keluar daerah, maka untuk sementara ngajinya libur. Kemudian waqad zarathu lan teman-teman ziarah ing Syekh Khulwani. Waqad zarathu lan teman-teman ziarah ing Syekh Khulwani talamizuhu sapa pira-pira murite Khulwani. Kalau di kitab pegangan waqad zarahu, kalau di sini, kalau di dalam syarahnya waqad zarathu. Waqad zarathu lan teman-teman ziarah atau sowan, lan teman-teman sowan ing Syekh Khulwani talamizuhu sapa pira-pira murite Syekh Khulwani. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zaronji, liyane Syekh Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zaronji. Jadi ketika beliau Syekh Khulwani sedang keluar daerah, keluar kota, suatu ketika santri-santrinya berbondong-bondong sowan ke beliau karena merasa ingin menimba ilmu, ingin ngaji. Kemudian sang santri, semua santrinya sowan ke beliau Syekh Khulwani yang sedang ada urusan di luar kota,
kecuali satu santrinya, yaitu Syekh Imam Syamsil A'immah Al-Qadhi Abi Bakar Az-Zaronji. Kalau di situ tulisannya Az-Zarnuji, kalau di syarahnya ada keterangan bi fathhiz za'i al-mu'jamah wa fathhir ra'i al-muhmalah. Jadi za-nya di harokati fathah, kemudian ro-nya dia harokati fathah juga. Az-Zaronji. Faqala mongko ngendika sapa Syekhul Wani lahu maring Abu Bakar Az-Zaronji. Faqala mongko ngendika sapa Al-Hulwani lahu maring Abu Bakar Az-Zaronji. Hina lakiyahu nalikane ketemu sapa Syekhul Wani ing Abu Bakar Az-Zaronji. Limadza lam tazurni, krana are apa to suwiji-wiji sira ora sowan ing ingsun. Jadi ketika teman-temannya sowan ke gurunya yaitu Syekhul Wani dengan tujuan kepengen ikut ngaji, ada salah satu santrinya yang bernama Syekh Abu Bakar Az-Zaronji tidak ikut sowan, kemudian gurunya yaitu Syekhul Wani bertanya, kenapa kok Syekh yang murid saya yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji kok tidak ikut sowan? Kemudian ketika bertemu ditanya, kamu kenapa kok tidak ikut sowan teman-teman kamu? Faqala mongko jawab sapa Abu Bakar Az-Zaronji, kuntu ana sapa ingsun masyghulan iku ingkang ditungkolake, iku ingkang sibuk, masyghulan iku ingkang sibuk bi khidmatil walidati kelawan ngrumati wong tua wedok. Jadi beliau tidak ikut sowan ke gurunya Syekhul Wani karena sedang mengurusi orang tua, sedang mengurusi ibunya yang ada di rumah. Itu alasan beliau tidak ikut. Kemudian gurunya dawuh, kola mongko kola ngendika sapa Hulwani. Kola ngendika sapa Hulwani, turzaku den rizkeni sira al umra ing umur, wala turzaku lan ora den rizkeni sira raunaqad darsi ing enake ngaji. Oh, jadi kamu tidak ikut ziarah, tidak ikut sowan ke kediaman saya di luar kota karena ada urusan untuk menjaga ibu kamu. Jadi ketika memang seperti itu, kamu harus bisa membagi waktu. Kalau tidak bisa membagi waktu, ketika ngaji kamu sibuk mengurusi ibu kamu sendiri dan tidak ada waktu untuk mutolaah sendiri kitab di rumah, maka kamu memang benar mendapat umur yang berkah karena khidmah kepada orang tua, tapi kamu tidak akan mendapatkan istilahnya manise wong ngaji. Jadi itu memang ada satu keuntungan dan satu kerugian. Terus gimana solusinya? Jadi ketika kita memang khidmah kepada orang tua memang wajib hukumnya, cuman harus bisa membagi waktu, kapan harus khidmah. Kemudian kalau memang khidmah kepada ibunya sudah selesai, disisipkan waktu untuk ngaji. Wa kana lan ono sapa Abu Bakar Az-Zaronji. Wa kana lan ono sapa Abu Bakar Az-Zaronji kadzalika iku kaya-kaya mengkono kang tinutur. Fa innahu mongko sak temene kelakuan kana iku ana sapa Abu Bakar Az-Zaronji, yaskunu iku manggon sapa Abu Bakar fi aksari auqatihi ing dalem luweh akeh-akehe pira-pira wektune Abu Bakar fil qura ing dalem pira-pira desa walam yantazim lan ora runtut lahu kedue Abu Bakar ad-darsu apa
pelajaran. Jadi memang benar apa yang diucapkan gurunya Syekhul Wani kepada beliau Abu Bakar Az-Zaronji. Setelah kejadian itu beliau mencoba mencari ilmu di lain tempat, di beberapa daerah, akan tetapi beliau tidak bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Jadi karena memang beliau tidak bisa membagi waktu, akhirnya beliau mendapatkan ilmu cuman sebatas ilmu yang bisa difaham dengan mudah saja. Kalau ilmu-ilmu yang sulit tidak bisa karena beliau tidak mendapatkan berkah dari gurunya. Itu sedikit cerita dari kitab Ta'limul Muta'alim. Tsumma qala faman ta'azza minhu ustazuhu wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih